Destroy the objective. Bomb Saan? acquired. Ay, wala pala sa direct. Kaya nga eh. Oh my God. Tagal niya eh. Ano? Oh, rinig ka. Rinig ka. Meron yata dyan sa may shop. Plant na ba ako? Ay shit! Enter the bomb site. Nasa A, nasa A, nasa A. Nandun sa may corner, like box area. Ay, wala na. Nasa mid na yata. Plant na me. Plant na me. Tama. The bomb has been planted. Nandiyan na sa mid. Bendan, Naka-thermite on. Sa may left side mo na yata. Yan. Yan o. Diyan. Likod mo, Ryan! Diyan sa binabantayan ni Ryan. Ay, hindi na. Nice. Nice work. Ooh! For the next round. Boy! Destroy the objective. We got the bomb. Ay, di pa namatay si Gag. Papunta na sa base natin. Nice kill. Nandun sa shop. Nandun sa shop sa may B. Yun na. Nice. Namatay yun. Bomb dropped. Ano? Kilan mo! Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Naka-earphones kasi ako, kaya dali eh. Ako naman. Kailangan ko ng word. Yaon. Destroy the objective. Bomb acquired. Bibili ako ng type C na wired. Ako rin. Bilang mo rin. Okay. Ito ko dito. We've lost the bomb. Yaon. We got the bomb. Uy, king ina. Yikes, sorry. Complete the mission. Striker na rin siya. Saan yung isa? Araw mo yan. The bomb has been planted. AFK ba yun? Ewan. May nakikita akong... Ay shit! Fuck! Enemy Lost that Ah! round, but it's Ay, not bad. over yet. Ready up. Nakalimutan ka yan? OMG. Namiss na ito kasi. Destroy the namiss niya objective. si Midnight? Bomb acquired.
Nandiyan na sa'yo. Bawas yan. Nice. You've entered Sige, the bomb plant. site. Sayang. Eh, Nice work. Get ready for the next round. So, umalis na nga sila. Defend the objective. Okay, di ba po yung The enemy Sino? has the bomb. Frag out! Yun. Reloading. nasa may A na yata. Bomb spotted. Yep. Nate? Doble. Saan yan? Saan yan? Dun sa ano, gilid. Oh. Naabangan ko Ang parne. Putang gala. Hindi nga ba nasunod? Lost Ay. the round, but it's not over yet. Ready up. Talnout. Bawal pang malapitan ng ano, man over. Warm up. Warm up lang to. Oh, pwede kaya. Warm up lang. Defend the objectives. May warm up lang ba to? Saan to? Oo, dyan to. Oo, dito. Sa A. Meron dito. Yikes, sorry. Tango down. Ganing kamay niya. Enemy has dropped the bomb. Tunugan tayo. Nandito sa akin yung bomba. Malapit sa base natin. Patay mo. Last man standing. Finish it. Okay nang ina nyo. Look. Lakas naman, ma. Ma. Eh, nung pinahinakon na nga eh. Pinalapit Enemy mo. has the bomb. Lakas kasi. Bomb has been planted. Tango down. Impressive. Nice work. Get ready for the next round. Gusto ko tong skin na to. Ito, kit niya. O, tingnan mo. Hmm? Defend Ang the cute niya. objective. Ano skin yan? Hindi ko nakikita. Naka-default yan. Yawn. Hindi ko pinuli download to. Bomb spotted. Patay. Ingat. Meron dyan, bawas yun. Ryan. Saan? Ay. Nasa taas, Ryan na. Nasa taas. Yan. Nice fun. Ay, nice one. OMG. Wala akong kills.
Reloading. Saan yan? Dito? Diyan sa loob. Enemy down. Nice kill. Nice work. Get ready for the next Tapon round. ko sa ano. Kit nyo. So yung skin nyo. Defend the objectives. The enemy has the bomb. Anong skin ba yan? Screenshot mo nga. Defend B. Reloaded ako eh. Ay ba? Wala pa naman sa B. Meron isa. Dun sa... Meron isa Dalawa sa na. B. Meron na isa sa B. Dalawa na. Hindi siya namamatay sa ano. Naka-flak jacket siya. May going A, going A, may going A. Target down. Bomb has been planted. Wait. Sayang. Oh shit. Finish the mission. Good luck. Need backup. Yo. Fuck. Nabawi. Lost that round, but it's not over yet. Ah! Ready up. Saan tayo po plan? Wala nagsasabi. I'm Wala not si sure. Derek. Destroy the objective. Direct. A ba tayo? Or B? B na lang yun. B na lang. Ingat mo dami dyan. May nandun sa taas, dahan-dahan na. Taas. Doon taas ng ano papunta yung shortcut. Changing map. Hindi pa nasunog. May flak jacket to. Doon Kaya nga eh. Up. Meron doon sa gilid. Nakita ko. Lapit sa base nila. Enemy. Nay, sorry. Nandun lang sila. Bomb acquired. Shit! Yun na nga ba. Hello! Yan, boss yan. Nice one. Na lang. Hello! 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 Nice one! Sniper. Contact with enemy. Nice One work. is Well done. top frag tayo.